तो जेन कृष्ण कौरवंश ध्वंस नासी दी तो गांधारी सापेरे यदुवंश नाश हो गला। तो कृष्ण भगवान काण कले घोर अरण्य जाकि पाद को पाद छंदी जो शोन सुमंत शबर आसिकी इटा गोटे माने मृगुणीटे भाविक मारिदेले। तो तापर कृष्णंकर मध्य प्राण जाइथिला। तो गोटे कृष्ण मरीगले, 5टा कृष्ण मध्य गोटे कृष्ण मरीगले। तो कली जुगे एबे भी 4टा कृष्ण ना पड़सी से ए बा केन केन लगा छन मके से कृष्ण मन के देखे देखो बुआ ना ताकर नेले तार फोन नंबर अछि के नंबर अछि है सखा ओए फोन नंबर दे के फोन ने कथा ले मुई कृष्ण देखवा के कम मन लागे। आहा जे उठा रहे उठाए नाम संकीर्तन से जगह को कुहा जाए गोलक भुवन भुवन की हो गोलक भुवन से जगह को कुहा जाए गोलक भुवन। दूती गो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। चाइता पहरी मंडप चली छे आत्मनितम कुरुते मृदंग सचि सुत वंदित पूर्व त्रिभंग सचिदानंद कमनीय मूर्ति प्रणम्य प्रणम्य इरा पहरी हो छे। दूती गो श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान जय राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। दूती गो हरे कृष्ण गोटे कृष्ण ना पड़ला पुणी पारे हरे कृष्ण दुईटा कृष्ण ना पड़ला कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे दुईटा बोले आगे दुईटा कृष्ण ना पड़ला पछ दुईटा कृष्ण ना पड़ला। तो सेती लगी कली जुगे मध्य 4टा कृष्ण ना धरले जदि सही कृष्ण जदि नी मरी थिते बोला 5टा कृष्ण ना पड़ी थिता कली जुगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे ही थिता गुटे मरी गला बोली गोटे मरी गले बोली करी 4टा कृष्णंकर कली जुगे ना पड़ला। तो सखा माच मारबो ढुड़ा देखाबो पुराण प्रभ पुष्टा देखाबो पोस्टा टिके देखे दियो केंदा होछे सब पुष्टा आगो जदि अविश्वास देख हरिवंश 7म खंडरे अछि। अच्छा अच्छा तृतीय अध्याय गो प्रमाण रही जयदेव लेखे बाछि सजनी गो मान मोर कथा किछि गो इटा हरिवंश 7म खंडरे अछि गधना। अच्छा अच्छा हेंताले हमर कृष्ण है ना आ जय देवंकर रंजन इहादे अमर कृष्ण न कृष्ण बेला हाथ गोटे मिले इहादे पूरा अमर कृष्ण है सखा तांकटा श्रीमुख मोटा थुतमा गे मोल लागी पथरटे रखले मुई धेल रखी छे सखा पचरामी तमर बट्टा टिके धरो हमर है हरियर आगे गले तुकला आर मुई से माने कहला के बना बना मुई कहला के दुखला पदे पछरे दिन जे पिला मते देखिया ओरे ओरे सा 5 सार मुई कहले कांसा बासी बासी तिहासी और मुई कहले चिहासी है तू ता कहि देबु खुला खुला तू ता छाड़ी देबु गुला गुला गदती नव छइला गधन मोर कसियोला नव छइला गुला गुला तू तो खुदले क्या बोलो कहि देबु खुला खुला सब तू ता कहि देबु खुला खुला तू ता कहि देबु खुला खुला गप नव छइला गदती
तुमर खिड़की ओएला দুতি গো আগ কহ তোর আদ্য জন্ম কেউ পরি হেলু জন্ম গো কেউ পরি হেলু জন্ম কহ তোর আদ্য জন্ম কেউ পরি হেলু জন্ম গো কেউ পরি হেলু জন্ম তোর কি নাম থিলা ভালা তোর কি নাম থিলা ভালা গো গপ বসিওলা तुमर आद्य जन्म कह कातीर लगी तुम्हें जन्म हितिल कातीरु जन्म हितिल आर तुमर ना का ना थिला आर सखा आर गुटे कथा पतरामी तमर माँ बापा ना का ना थिला अच्छा तमर माँ बापा ना तो कहबो कहबो तमर स्वामी ना भी कहबो तमर पिला छुआ केतेटा अछन যদি বিয়া হিছ পেলে ছুয়া পুতা হিছে কি हां যদি হিছে বাবু বাবু কেতেটা ননি ননি কেতেটা কে কে কাম করছ का ना ছুয়া दिछ ছুয়া অছ কে কে না দিয়াছে সে তোমার ছুয়া মানে শিশু মন্দির যৌছত না কি शिशु मंदिर नहीं से सखा शिशु मंदिर ও হে শিশু মন্দির হয় যে ছুয়া পিলা কেতরা হেসি আগর কালে লোক के 15টা 20টা होथिला छुआ पिला ଆମ ଘରେ গহটিয়া ঘরে 22টা जे तमे केतेटा पाइछ छुआ पिला आमे दुई हमर दुई आजकल सरकार भी बंद कर देला ना दुई कान ज्यादा नहीं करबल छी हंती होय जे गुटे कथा सुन सबु कथा कहे मैं गुटे कथा मैं कहि नहीं पार नहीं नहीं सबू कहबार पड़बा কথা নেই কা কথা जदि कहि पारबा त हमर दूती निहले ढे देखो बाबा पिन्ही छन धूती কে কথা নেই কই পারো मके लास्ट शरम धरी खेसी কে কথা तमे जदि तमर मनुष्य ना धरबो बोले मुई भी मोर मनुष्य ना धरि देमी ওই রে বেড়ি আমরা তো গোটে বাবু লোক আমার গোটে তো মনুষ আরে আমি কে মনুষ না ধরি तमर आड़े धरसक तमर मनुष्य ना যে আমার কোনিয়া তো ধরছি देखो हमर ई बोलांगेर आड़े नहीं चली তোর বার ধরলে কেনটা করছ हमर आड़े जे जदि स्वामी ना के धर देला बोली रानी मुखर जवारी दिस तो बनता ना पारना सम প্রথমে পা हां এন্দি বাল গন্দি ভিজে করকে होय शैम्पू सुम्पा मारी करी ना सोन आरो टंग टंगा करे खुरासन এন্দি মুড়কে बाल गुटे नहीं थे पूरा पालिश দেখে দেমি हाँ जान लो अरे 60 टाउंडा चुपसन ই মুড়ে हाँ ये पूरा और नून मिर्चा करसन और ऑमलेट बने कर झाड़सन और छानी दसन আমার আরে এতে ওটিয়াটা খেস গো हाँ আমার আরে ফির মোর কোনিয়া তো ডেলি ধরুছে কালি তো ধরলা क्या बोली धरला যেবেলে কালি আমি কেনতে যেতনু যাসু টুকলা লগর ডোংরি পালি ডোংরি পারে নাচি করে জানতা 10 बजा के जिमे के बोला के आम घर के आशा दीदी दुई पठुर हाँ आशा दीदी मना आसी दिली আসিছিলে लिस्ट लुसा बनावार लगी লেখ নি রে বেড়ি মমতা কার্ড চেক কর माटी एबे भी रखी छुता এবে এবে তো স্টার্ট হিছে রে ভেড়িয়া রে अच्छा যে তার না গা সব ভরলে हाँ দিদি গো তোমার আগার না কেন বলা গে জেসি মে কই দেবি গা বলি করে जनता बारबार के हमें के बोला के तुमर कोनिया सब पर ना के धरी दिखे ना मां का बोला मोर मुनु सुन ना गो दीदी 3 को 10 पखान चोकू अच्छा धरी देला देखो
हाँ। दीदी मने कंफ्यूज ही गले पुआ হয় গো না গুড়ে তোকে 3 কোয়ের 10 পখান চোখ না তো এটাকে যোগ করো যে দিদি মোর স্বামীর না ভেটতে পারবো বলে আচ্ছা। আরে ডাইরেক্ট হলে ধরি তা হয় হয় বলে এই কোয়ের বেলে কেতে কিনো আগে পূর্বে বুড়া বুড়ি 20 টাকা কোয়ের বলছিলি এক কোয়ের কে 20 টাকা কোড়ি হ্যাঁ 3 কোয়ের কে কেতে খেসি 60 3 কোয়ের আর 10 70 পখান কেতে 64 ঘন্তি সব মশালা কেতে হচ্ছে 70 ঘন 70 কোন হচ্ছে কি নিগো আচ্ছা তোর না 70 ঘন ও গোড়বা করে কই দিলে লোক জানবে বয় লাগো ইনডাইরেক্ট পেলা গো যেই কথা কইলে গো পিলা ই কথা কহব তোমার আদ্য জন্ম তোমার মা বাপার না তোমার স্বামীর না তোমার পিলা ছুয়ার না কহব বলে মুই জানমি আমার দুতি আইছন বলমি আগই দুতিকা বইলে আয় মোহন কহু আছি মোর আদ্য জনম আগই দুতিকা বইলে আয় মোহন কহু আছি মোর আদ্য জনম কহ কহ আগই স্বর্ণ সীতা অটে মোহর নাম গচ্ছ জগরু জনম কেন জন্ম কেন জন্ম বলছন फटाफट फटाफट को হ্যাঁ আর এন্তি বড় আমি কেন জন্ম বলে জন্ম আর কেন হেসন গো আগ দুতিকা বইলে আয় মোহন কহু অছি মোর আদ্য জনম আগ ই স্বর্ণ সীতা অটে মোহর নাম গচ্ছ জগরু জনম আগ দশরথ সুত অটে মোর গৃহস্থ होय আরে মোর আদ্য জনম কলা কানু তুমি মতি জীবন পিতা গন্ধর বিমো মাতা तोर मा गोंधरी ট্রেন গাড়ি এন্তা পলাবা গন্ধরি নে বলবু গন্ধর্বী या देखो मोर मा गोंधरी मन जन जे छाई बड़े বড় তোমার বাপা সুরেশন পিতা গন্ধর্বী মো মাতা আর ই মো নাম অতে দুতি কাচিরিপতি নীলসেন পতি স্বামীর না ধরল दादा बोलो कि मोर केनता हला बोले नहीं धरा बोल আমি কইতিনি যে এক লুমি দব গো পারে বলতিনি কিনি দেখুছু বলে আমি কা করি कोटी बोले मोर मुनु सन्ना नहीं धरा আগ হে দেখিন মরিতি করিতিল প্রীতি আকাশ বৃন্দাবন রে केती আগ এই দুইটি সন্তান হইছি জনম কে প্রেম করছিলা তুমি তো গো বাবু আর নাই মুই নাই সে গো দেশর দুসরু সন্তানে বলবো গো খেলে বি মুই দেখি বলবা লাগে মুই নাই সে মুই নাই সে আগ দেখিন মরিতি করিতিল প্রীতি আকাশ বৃন্দাবন রে আগ এই দুইটি সন্তান হইছি জনম কা কা না ना ওয়া খরি দেখালাতি না আউ बाबू बाबू से আগ হে দুইটি সন্তান হইছি জনম হে উদ্ধব যে কল্য কারণ জন্মলা মতে হেলা দুইটা পিলা বাবু গো जे হ্যাঁ হ্যাঁ तमा घर के जहाँ भी बाबू बाबू दुईटा দুইটা বাবু মনে আমার দুটি ঘরকে গো। ননি ননি চারটা হি গলা যে রে বেড়ি মোর মা চিন্তা করে করে সুতি গলা মা ই ঝি ধন হলে খারাপটা মুই মোর মাকে বুঝাছি কোন তার বুয়া নেই বলুছ ননি গুড়ে জানতা করবি কর্ম বলছন যে মুই নেই বলুছ কেতে খরচা পানি গো যে লাগলে হেলে নেই হবা মোর মাকে মুই বুঝাছি কন্যাদান মহাপুণ্য ননি আলা যে কেলা বলে মোর পিলার মোর 60 টাকা না গুটি নি বলছি কে টাকা মোর 60 টাকা না বলছ তো ওই গো জানতা কি মুড সেট দেই করে নেস্টেশন কে হেনতা এটা নিতে পারে যে বে দিদি মনে ই বেলে রিপোর্ট के देखले আর বাবু হেবা না বলিছ যে সে খুশি না মোর মা কে আর ভুসকাই গলা দেখো এই কাগজ তি লিখি দেলা কে আঁখি দেখবানি না পেটে ছোয়া আছে এ মাসে সে খুশি না গলা 22 তারিখ আমার বার্থডে মনানো না হে পেট ভিতর ছোয়া আছে আর তুই জানবার নে তারা বাডে মারা দেখো এই কথা শুনো বাবু সাহেব আগে ননি সাহেব তুই জানি গেল বাবু এমন না বলছ বেলে ডক্টর কহলা কথা অসত্য সে খুশি না বার্থডে মনানে তো মনানে মোর পিলার না ফের মুই ইলেকশন করি করে রাখিছি ইলেকশন কর সিলেকশন করছে বল কে না দেছু আম ঘরকে বাবু এলে মোর পিলার না পাকিস্তান দেবে হ্যাঁ হয় গো ই পাকিস্তান আর আমরা ভারত তো নেই পটন নেই পটন। দেশদ্রোহী এরা কেনতা তুই না দউছু যে বুয়া বলে কানা আছে কি হ্যাঁ খড়িয়া শহরে মে বুলু ফেসি কিনি হুম দাড়ির উতরানি আর কি মে সদা ওটা কে ওছে বলে রে বুয়া কে নে বলো হাটা পাকিস্তান আর বুয়া ওছে বলে মকে মুই ছাতি ফুলে করি ও
पाकिस्तान का बाप्पा बोले मो करबे मो केते गर्व लागुची बा धुती गो तो पुराण आगो पुराण যদি তোর মনে পড়তে নাহি গুপ্ত ভাগবত দেখিব যাই যদি তোমা মনে পড়তে নাহি গুপ্ত ভাগবত দেখিব যাই আগো 11 অধ্যায় 72 পৃষ্ঠা এ পদ খুঁজিলে পাইব সেঠারে কি লিখিতিলি কি লিখি- দইতারি হেলে জয় দেবঙ্ক তিয়ারি দইতারি হেলে জয় দেবঙ্ক তিয়ারি দইতারি यहाँ के ଗୋଟେ बाहर तन बाजबा भागता ए राम धुन बाजे गोपाल धुन बाजे राम धुन बाजे गोपाल धुन बाजे देख देखो नतन छेक छेको नतन गिनाती भात दुटे दे थाली ती साख खणे दे बोले হয় গো ই থালির ভাত তো পেট নে পুরুচারে গিনাতে খেস ओ सखा গিনা কেড়ে থিবা এড়ে বেল থিবা टुरु टुरु बाणी खक्सी हाल हाथ लड़ बड़ टुण कहसी देखो टुर रे छोट छुआ गुटे भी कहि देबी ना मेरा श्याम शनिवार को 10 मिनट गिजरी तो बासी बगल में झाड़ता हूँ चिंगरी 5 फुट 4 इंच पैक 50 केजी बिरी घटिया संडो मोबाइल नंबर 8260956304 हेंता कहले नहीं है हाथे कहले जहबा हाथ कहबा राम दिन बाजे गोपाल दिन बाजे देख देख नतन छक छक नतन गिनाती भादुड़ दे थाली दे साखण दे बोलबा हेले जय देवंक हतियारी लाज के तुम श्रीपति। हमर बलांगीर और गुरुर बाजनाते बाजबा কার বাজনা বজে চুপ লাঙ্গিরিয়া গো हमर बलांगीर नंदुलर हमर जेन कपिलो आज्ञा बाजनाते बाजबा স্বর্গ ধাম গলা ओ ए मोरी बोले जे काला तागर बाजना तो আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ए गुबेटी का गुबेटी का गुबेटी का गुबेटी का गुबेटी का गुबेटी কথা শুনো হয় গো লোক খানা পিনা খেলে টিকে আরাম করছন চকলেট বিস্কুট খাসন বিস্কুট তো नहीं খান মন মানি কিন ডাং ডুঙ্গি সব সুবাল ধরছন চিনি চুনা টিকে খাসন মিঠা পিঠা খেয়ে করে চুপ পড়েছিল আর তুই ভাত খেয়ে সারলে গু বেটি খাসে হয় बाजना बाजबा আচ্ছা ए हेले जोजो देबो তিয়ারি লই তারি बोल रही रे गला सत्य कथा ना सत्य হ্যাঁ কারো সব जाओलो सजनी से राधा कुंज को ओही राधा माई को कहिब राधा माई को भूली गले की पार राधा छईली भूली गले की पास राधा छोयली निज कृष्ण बंधु कुग सजनी कहिब राधा माई को दगा देई बोली रानी मुन थिरी गुपते पीड़ती गली सेराई नाम रे रागोरा बाजिला सेराई नाम रे रागोरा बाजिला अपमान मुसहिली गो सजनी अपमान मुसहिली लारे रे लारे 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 ला ला लारे ला रे लारे ला ला
জুহার করছি মোর মাই জ্ঞান দেব য হয় গো ই তার বুলবুলাকে মুই সহি নি পারে জিমি কে বলছি যে গুটে কথা গোটে কথা কথা নিজর চিনার জনার লোককে হয় যদি ভাল ঘর বর গোটে যদি ঠিক করতে বলে যুগ যুগ জনতা না নি রহসি হেন্তা তোমার না ফের থিবা আচ্ছা কানা না থিবা কেতে লোক কেনতা না রখনি নগো কিয়ে মতে ঠটা হন আর ইটা হেতে লোক ঠোটান কিনি ঠোটান আমার যদি কথা মানবো বলে তুমি এলে করে ভাত দুটে আর কপড়া হাতে কেন বাড়বি নি য সজনী মোর মাই জ্ঞান দেব য বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ আর গুটে কথা পচার আমি হেনতা হেলে বাহ য গো য মোর মাই জ্ঞান বজ নেই পত্রা না যাসি পছরা বড়বড়ি হিসুছি বাবু বাবু গো যে কিছু কিছু দবা বলে তো জিমি তুমি কাଣା ইচ্ছা করবো সেটা দেমু যদি টঙ্কা পয়সা হীরা মতি মাণিক্য সবু কিছু বলবো দেমি হীরা মতি না পয়সা দেব কাম আছে পয়সা পয়সা দেমি পয়সা দেব পিলা চকে কাম দেছি পয়সা দেমি হ্যাঁ হ্যাঁ হে তাসা বালার হাতে পৌঁছে দেমি হ্যাঁ গো হেনতা এ মুই বসে থিমি কদম তলে মুই তোকে জোহার করি কইছে কত নাই গো হে তলে বসি থিমি না হাত গো এই তার জীবন জীবাকে হচ্ছে তে কদম তলে বসুছে দেখতো বলে থেবু যে কেন বেলে কেন কথা বিন পানি ছতা বেচু গোটে কোকরা গোটে সাপ গোটে গম গোটে বাদলিয়া পাক করি আনুছি চাবি ডসে দেলে মরি যাবনি হ্যাঁ তাহলে গোষ্ঠী পিনো থিমি এ পর দিন কে বাত্যা হবা কেন ঝড় বাত্যা উপরে না থিবু বেলে খান্দা জখনা যদি ভাই গলে পোটা পোটি সব কেন ন সে থিমি সখা এ মজা মজা দুই খপিয়া না থিবু আর বাবার মোবাইল ধরতিবু সত্য বলো মুই বসে থিমি কদম তলে তুমি নাই গলে নাই চলে মুই বসে থিমি কদম তলে গতুতি সহিয়ানি দেবু লড়ে গেলে মোর রাধা কে মোর মাই কে মোর ধন কে মোর সোনা কে আনি দেবু কলে কলে মই যাউছে ন কলে কলে মই যাউছে ন কলে কলে গো চুনা পিলা বসি থিব কদম তলে মোর চুনা পিলা ধন পিলা হয় গো এ বাপ বসি থিব কদম তলে তুমি নেই গলে নেই চলে আর আনবো হয়ে গো তুমি নেই গলে নেই চলে গো রাজতি আনবো লদি সায়ে কলে গাড়ি নে যদি ভেট পেলু বলে সে কোন লাগবো সে পিলাটাকে কেরেল না চেপাবো আর মোরটাকে সুন্দর করে মজা না লাগবো আর আনবো চাল জিমা মোর কে কাম যে মুই জিরে